Maayong buntag mga ka-virgin na napunta karon naghatag-tag vitamin sa punuan sa mga lubi o sa mga bunga. Mo ni vitamins nila aso kani nga area sa una hadlok kay mag naikuan kay baw na mo unsay mga amang sa kabagnutan pero karon magdinhin akong istambay nindot dai dinhi kay bugnaw dapita niya kaninanin sa ubos-ubos katong nasa santol medyo taas-taas to siya niya kanao di na ta mahadlok mag-agi-agi kay dako naman og hawan makit-an nato kung unsay naa sa dalan mana nga nindot jud nari kanunay tag-iya madto ihang umakay makit-an jud ang unsa ang dapat natong limpyuhan nya kaning mga punuan sa lubi ready na po ni sila kay nalimpyo na sila ready na po maabonohan pohon maloyong Ginoo nya katong gamay na lang jud ang makasupsup og chemicals kay halos na jud ang mga punuan limpyo na gud dinhi nga party siguro katong ubos sa santol pinakaubos sa santol mao na lang siguro toy mo kan kay mapatoy hagbasanan pa kung nanatay kwarta pohon maloyong Ginoo na maayong buntag kanang umisag kapoy ta man hino kay abot nato dinhi mawatong kakapoy kay ganado man ta nya dugay po ko natulog kay nagmonitor po ko kay ama ning gawas naman pud si ama og magabi naglingkod-lingkod naman pud siya dito na po natulog nya magsige na pud siya kataw si yaw-yaw nya hapit na jud daw matabunan og yuta maana ihang maswelti nya nabusog naman to nya malakaw na ko dinhi nya masaya na po kog ulion niya kay mahatag og merienda kanang iba-iba ang iyahang tirada sa kinabuhi lahi na gyud kong nanatay edad labi nag 87 years old mag-usab-usab na gyud sahay puro na lang siya tulog nya karon sige na po siya tukong nya may security nya mo to nga bantay ko nya karong kuan na po mata ko pa merienda kay aron makakaon na po siya ug maorat to atong kwento daghang kay salamat kay nindot na ug manin ang akong ig-agaw nga si Felicidad Navidas og si Claire Maika Mark Laila Kuya Ibing maganahan daw sila maglantaw-lantaw dinhi pwede na sila magtumbling-tumbling dire mag content kung mag-agaw or kaya mga content creator maani sila puhon malong Ginoo pwede po sila mag-content or kaya gusto sila makipag-collaboration ni Miss Palaka welcome din naman og maura to guys maayong buntag ug daghan salamat sundan lang nyo akong mga gawain sa bukid I love you kung wa pa mo kapalo sa akong page Miss Palaka maayong buntag ug salamat kayo